So welcome to day one again ସମସ୍ତଙ୍କୁ you are typing କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣ join କରିଛନ୍ତି very good ଚलो so day one ରେ ଆମେ diabetes reversal ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ hidden phenomena ଯୋଉଟା କି iceberg phenomena ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା ଉପରେ ଶିଖିବା ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ର ରୁଟ୍ କଜ୍ କଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ ଯୋଉଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଓକେ ସୋ ଆପଣ ପଚାରିବେ ସାର୍ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ କଣ ଆଜି ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଯିବା ସୋ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରମ ଦ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଓକେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ରିଭର୍ସାଲ ଦରକାର ରିଭର୍ସ ନ କଲେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଆସିବ ଆଜିର ଏଇଟା ହିଁ ଟପିକ ସୋ ଆମେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯିବା ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ଆଇସବର୍ଗ ଫେନୋମେନା ଅଫ ଦ ଡିଜିଜ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବରଫ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ବରଫ ଟୋକଡାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଭସେଇବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ବରଫ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଭସେଇବେ ଓକେ କଣ ହବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବରଫର ଟିପ୍ ପର୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ରେ ଦେଖାଯିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟିପ୍ ପର୍ସନ ଓକେ ଟପ୍ ଟିପ୍ ପର୍ସନ ଅଫ ଦ ଆଇସବର୍ଗ ଇସ୍କଲ ଆଇସବର୍ଗ ଫେନୋମେନା ଅଫ ଦ ଡିଜି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇସବର୍ଗ ଓକେ ଆଇସବର୍ଗ ଫେନୋମେନା ଓକେ ତ ଟିପ୍ ପର୍ସନ ଦେଖାଯିବ ବଟ୍ ଦ ସବମର୍ସ୍ଡ ପର୍ସନ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିସ୍ ପର୍ସନ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଅଫ ଦ ଡିଜିଜ ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଦିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସୁଗରକୁ ଦେଖୁଛୁ ଓକେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନଟିଲ ନାଓ वी आर लुकिंग ओनली फॉर द सुगर द आइसबर्ग टिप ऑफ द आइसबर्ग आमे खाली ग्लूकोज को देखुछु आमे अनटिल नाउ आपण देखिबे ओनली सुगर को ही कंट्रोल करा जाउतला सुगर हाई अछि ताको लो कर दियंतु बुझी पाले एनी मेडिसिन दे दियंतु आपण जेतले कोनोसी मेडिसिन नउचंती मेडिसिन टा कोन करूची आपणकर सुगर ब्लड रु कमे दउची किंतु मैक्सिमम केस रे जो माने ग्लिमेप्राइड ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन्स किंबा आपणकर इन्सुलिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन नउछंती ओके से कोन करिवो आपणकर रक्त शर्करा ब्लड रु कमे दबो एवं से कोन करिवो ताकू चर्बी करिकी पुणी स्टोर कर दो आमे से विषय भी बुझिबा ओके तो आपण टिके बुझी दियंतु आउ गोटे हार्मोन अछि जोटा कि मूल कारण डायबिटीज टाइप 2 रो दैट इज योर इन्सुलिन रेजिस्टेंस फ्रेंड्स मन रखंतु इन्सुलिन रखंतु समस्त लिखि दियंतु द सबमस्ट पर्सन ऊपर आमे काम करूना आप मैंने केबे भी इन्सुलिन रेजिस्टेंस ऊपर केबे भी चेक करे नथिबे ओके तो कहबार माने होची जब तक इन्सुलिन रेजिस्टेंस ऊपर आपण चेक करिवेनी ଆପଣ କେବେ ବି ରୋଗକର ମୂଳ କାରଣକୁ ଯିବେନି ଆପଣ ସେ ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମୋର ତ ସୁଗର ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ମୁଁ ତ ମେଡିସିନ ନଉଛି ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ରିଭର୍ସ କରିବି ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଅଫ ଦ ଡିଜିଜ ଇଜ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରାଇଟ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଇନ୍ସୁଲିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନାହିଁ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ତ ଆମ ମେଡିକାଲ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ଚେକ୍ କରାହବ ତାକୁ ଦେଖିକି ମେଡିସିନ ଦିଆହବ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ତ ସୁଗର କମିଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ମିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ମିଥ୍ ସୁଗର ବ୍ଲଡ ରୁ କମିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଗର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଚର୍ବି ହେଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ଭଳି କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁଲିନକୁ ରେଜ୍ କଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିବ ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଓକେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତଉଛି that is very important insulin resistance କଣ yeah let us see what is insulin resistance right the problem arises when you have high insulin level for enough in our blood that creates a condition called insulin resistance ओके सो आपण जरूर या विषय नोट टिके तैयार करंतु ओके
ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲେଭେଲ କେତେରୁ ହାଇ ହେଲେ ତାକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାହବ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲେଭେଲ ଯଦି 6 ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସେରମ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଯଦି 6 ରୁ ଅଧିକା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ହୋମା ଆଇଆର ବୋଲି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ବୁଝେଇଦେବି। ଯଦି ହୋମା ଆଇଆର, homeostatic model of insulin resistance, if it is more than 2, that is also insulin resistance। ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୋମା ଆଇଆର ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ହୋମା ଆଇଆର ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ homeostatic model of insulin resistance। ଓକେ, या क्लियर? ଏତିକି ଯେ ଯାହା କହିଲି କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଜଷ୍ଟ ଟାଇପ ସି ଇନ ଦ ଚାଟ ବକ୍ସ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। डायबिटीज मुख्य टाइप 2 और टाइप 2 रो मुख्य कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स दैट यू आर क्लियर। इंसुलिन लेवल जदि 6 ऊपर को अछि, होमा आईआर मोर देन 2, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, सी, वेरी गुड। चलो देन हमें पळेबा, आपण पचारिबे सर एटा केमती डिटेक्ट करा हबो, यार कारण कोन, ए सब विषय जणांतु, मु सेटा ही बतौची। ओबेसिटी होउची कोन पई, मोटापा बढ़ुची कोन पई? इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस पई ही मोटापा बढ़ुची। बुझी परले? आपण देखंतु आगरो ओबेसिटी केते लो थिला 19th सेंचुरी रे, एबे देखंतु बड़ी 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 धीरे 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 तार टाइमलाइन यू सी दैट ग्रोइंग अप। लोक भाबुछंती ओनली तो ओबेस अछि, डायबिटीज ऊपर चिंता नहीं मोर। ओके, एंड आपण पचारिबे सर इंसुलिन रेजिस्टेंस जानिबा केमती कहंतु, कोन साइन सिम्पटम थिले आमे जानिबा? आपण टिके नोट कर दियंतु, जदि आपनकर एई टाइप रो सिम्पटम साइन अछि, आपनकु एबेठू सतर्क हेबार अछि। ओके, बेको साइड रे कला कला दाग अछि, बेको साइड रे कला कला दाग अछि, या एमती ब्लैकिश स्ट्रिप आपण देखिबे, ब्लैकिश स्ट्रिप इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, मु आउ थरे ताकू बुझेई दउची। इंसुलिन रेजिस्टेंस जोटा आपनकर अछि, आपण देखिबे आउरी कोन कोन साइन सिम्पटम थाए, यार मु टिके देखाई दउची। ओबेसिटी, यस, ओवरवेट, जो मनकर टाइप 2 डायबिटीज, जो मनकर गलब्लैडर स्टोन, हाई कोलेस्ट्रोल, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राति रे सोई पारु नाहंती, को मनंकु राति रे, को मनंकु राति रे घुंगुड़ी आसे, जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स। राति रे घुंगुड़ी को मनंकु आसे, घुंगुड़ी मारुछंती कि? एबेठू सतर्क हे जांतु, आपनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हेबार अछि। डबल डबल थोड़ी, आपनको थोड़ी डबल थिबो। यस, आपनको भातुड़ी थिबो बेकरे साइड साइड रे। ओके, अछि कि? एबेठू सतर्क हे जांतु, बारंबार हमें कहितो ए विषय लोक बुझी पारु नाहंती। अपकमिंग पैंडेमिक एटा इंसुलिन रेजिस्टेंस, बुझी परले? या एवं से कोन करिवो, जदि आपनको चुटी बेसी झड़ुची कि, आपनको मुहरे एमतिया कला कला दाग अछि कि, आपण देखिए बहुत लोगर कपाल रे एमती कला कला दाग थाए, एमती कला कला दाग थाए, मुहरे एमती रेडिश पेचेस थाए, एडी कला कला दाग थिबो, ब्लैकिश स्पॉट्स थिबो, एडी भातुड़ी थिबो लोक मानकर, काख तळे बहुत ब्लैकिश एरिया थिबो, आपण देखिबे हेयर फॉल होउथबो, बथ बाहरुथबो, आ एमतिया साइन सिम्पटम जदि स्किन टैक्स, यस, जदि एमतिया साइन सिम्पटम आपनकर अछि, आमे ताऊ कहिबा इंसुलिन रेजिस्टेंस आपनको देहरे सिम्पटम्स स्टार्ट करी देलानी। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपनको देहरे सिम्पटम्स स्टार्ट कर देलानी। तो आमे कोन करथाउ, याकू देखिकी आमे इंसुलिन रेजिस्टेंस को केमती कमेइबा एवं रूट कॉज को केमती जिबा, ता ऊपर आमे बहुत सारा डिस्कशन करथाउ। ठीक अछि, आपण पचारिबे डायबिटीज हेबारु केमती डेभलप होउची देखंतु। डायबिटीज हेबारु प्रथमे आपनको बॉडी कोन करे, जो आपण सुगरी फूड खाउछंती, ये कोन करिवो, जेतिके सुगरी फूड खाइबे सेतिके अमाउंट रे इंसुलिन बाहर करिवो। एटा नॉर्मल को आजे, नॉर्मल लोक मानकर। प्री डायबिटीज हबो, डायबिटीज हेबा आगुरु सेही कंडीशन रे देखिबे सुगर लेवल आपनको नॉर्मल रहउतबो, बट इंसुलिन लेवल बढ़ी की थिबो, इंसुलिन आई इजिकल इंसुलिन लेवल बढ़ी की थिबो। मोर देन 6 इज ए प्रॉब्लम, मोर देन 6 इज ए प्रॉब्लम, मन रखंतु। तो 6 रु बढ़ी 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 10 11 12 13 15 को पळेबो।
ବୁଝିପାରିଲେ? ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ବି ଆପଣ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଆପଣ ଇନସୁଲିନ ଚେକ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏବେଠୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କଣ ହବ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ ରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏଜ ଗଡି ଗଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ଲେଭେଲ ଠିକ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୋର ତ ସାର୍ ସୁଗର ଲେଭେଲ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ମୋର ତ HbA1c ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ସୁଗର ଚେକ୍ କରିବି, ରିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚେକ୍ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଟପ୍ କଲାଣି, ଦିସ୍ କଲ୍ ହାଇପର ଇନସୁଲିନେମିଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଇନସୁଲିନ ଲେଭେଲ 20 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ ତାକୁ କେହି ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଡିକମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବ ଏବଂ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଇନସୁଲିନ ବାହାର କରିପାରିବିନି, ଯେତିକି ଇନସୁଲିନ କାମ କରୁନାହିଁ। ଇନସୁଲିନ କାମ କରୁନି ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କଣ ସୁଗର ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ରୋନିକ ଡାଇବେଟିସ୍ କେସରେ କଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ 55-60 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ କେସରେ କଣ ହବ ଇନସୁଲିନ ଲେଭେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲ ବଢିକି ଥିବ। ଆଣ୍ଡ ବେଳେ ବେଳେ ଲେଟ୍ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ବହୁତ ଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଇନସୁଲିନ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡି କେମିତି କମ୍ପେନସେଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟରୀ ମେକାନିଜମକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜେ ଯେତିକି ଇନସୁଲିନ ଥିଲା ପାନକ୍ରିଆରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫେନୋମେନା ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଇବେଟିସ୍। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଲେଟ୍ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 80% ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ରିଭର୍ସ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରୁ ଯୋଉମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଓକେ, ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରି କରି ଚାଲନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସନ୍ତି ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ରିଭର୍ସାଲ 100% ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ଯୋଉଥିରେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ଧରିଦେଲାଣି, ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ଓଜନ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ସେଇ କେସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଭର୍ସ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ କେମିତି ଡେଭଲପ ହଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଯୋଉ ଦିସ୍ ଫେନୋମେନା, ଓକେ, ଦିସ୍ କଲ୍ ଆଇସବର୍ଗ ଫେନୋମେନା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ଓନ୍ଲି ସୁଗରକୁ ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣ ରୁଟ କଜ୍ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରୁଟ କଜ୍, ଦ ଆଇସବର୍ଗ ଫେନୋମେନା। ଓକେ, ରୁଟ କଜ୍ ହଉଛି ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରୁଟ କଜ୍ ହଉଛି କଣ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓବେସିଟି ପ୍ରଥମେ ହେବ, ସ୍କିନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେବ, ସ୍କିନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ହଙ୍ଗର ହବ ଏବଂ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରୁ ସାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହବ, ଫେଟି ଲିଭର ହବ, ଥାଇରଏଡ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ ହବ, ହାଇ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍, ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ, PCOD ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଲୋ ଲିବିଡୋ, ଡିପ୍ରେସନ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ର ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗର କରେଇବ, ମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ବିପି କରେଇବ। HTN ମାନେ ହାଇ ବିପି, ହାଇପର ଟେନସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସର କରେଇବ, ମେ ବି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ କରେଇବ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ, ୟେସ୍, ହାର୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ହାର୍ଟ ଆଟାକ ର ମୂଳ କାରଣ କଣ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ହାର୍ଟ ଆଟାକ ର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ? ଆଇସବର୍ଗ ଫେନୋମେନନ କୁହାଯାଏ ଆକୁ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୂଳ କାରଣକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଫେଟି ଲିଭର ହେଲାଣି, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ହାଇ ହେଲାଣି, କେବେ ଚେକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଆମେ କଣ କରୁ ዊ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ ରୁଟ କଜ୍, वी वर्क ऑन द रूट कॉज, yes, and this is the specialty in my program. ओके, ଆମେ ରୁଟ କଜ୍ ଉପରେ କାମ କରୁ। ତ କେମିତି କାମ କରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ରୁଟ କଜ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଖାଲି ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାଏ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ କଜ୍ ଉପରେ କାମ କରୁ, ମୂଳ କାରଣ ଉପରେ କାମ କରୁ, ସୋ ମେନି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ବି ନଥାଏ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ କଣ କେମିତି କେମିତି ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଜିଜ ରିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମସ ଆମେ କରୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ସାରା ଇନସୁଲିନ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଝାଡା ସଫା ହଉନି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମସରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଉ।
ଆପଣ ପଚାରିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁଥର କହିଥାଏ ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ମୋର ବେସିକ୍ ହଉଛି ବେସିକ୍ MBBS ଫ୍ରମ୍ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ତାପରେ ମୁଁ MD କଲି ଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମେଡିସିନ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଏବଂ ରିଭର୍ସାଲ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଟ ଚାହାନ୍ତି, ମେଡିସିନ୍ସ କମ୍ କରିକି ମେଡିସିନ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରି କେମିତି ରିଭର୍ସ କରିବେ, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହିଁ କାମ ସେଇଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୟା ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ SRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଓକେ, ବଟ୍ ନାଉ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଏ କମ୍ପାନୀ କଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ସ ୟା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ ୱାନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବାଇ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର କେତେ ସାରା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆମର ରିଭର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଥିଲେ ଯେମିତି ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା। And weight ଯୋଉମାନଙ୍କ 10ଟା 12ଟା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଭର୍ସାଲ ହେଇସାରିଲାଣି and they are normal now. So after 6 month ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଫ୍ଟର 6 month ରିପୋର୍ଟ, ବିଫୋର ଜଏନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ଥିଲା, ଆଫ୍ଟର 6 month କଣ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପେୟାର କରିଦଉ। ୟେସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟା ବିଫୋର ଓକେ, ବିଫୋର ଜଏନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଜଏନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଟା ହଉଛି ଆଫ୍ଟର AFTER। ଓକେ, ସୋ ବିଫୋର ୱେଟ୍ ଥିଲା 86, ନାଉ 70, ନମ୍ବର ଅଫ ଟେବଲ 8ଟା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଚାଲି ନାହିଁ। HbA1c 13 ଥିଲା, ନାଉ 6%। ଫାଷ୍ଟିଂ ସୁଗର 280 ରୁ ନାଉ 99, PPBS 210 to 120। and ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ନୁହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋ ମେନି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାର ଡାଟା ସିଟ୍ ବି କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖିଦଉ ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ହାଉ ଦ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଗେଟିଂ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ରିଜଲ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଟା ବି ରଖିଦଉ। ଆଫ୍ଟର ଏଠୁ ଗଲା ପରେ 3 month 6 month ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଟା ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବି ଚେକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟଙ୍କ ଡାଟା। ନିରାକାର ମହାଲିକ, ତାଙ୍କର HbA1c 8.9 ଥିଲା, 8.9। এটা বিফোর 7.7। ওকে, 9.2, 7.7 এটা বিফোর পেশেন্ট ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ ନାଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍। ମାନସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର 7.5 ବିଫୋର, HbA1c ନାଉ 5.5। ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡମ ସମ୍ବଲପୁର, ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥିଲେ। ଓକେ, ୟେସ୍ 120 ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥିଲେ, ବଟ୍ ନାଉ ନୋ ଇନ୍ସୁଲିନ, ନିଲ୍। ତାଙ୍କର ଏବେ କେତେ HbA1c 5.6 ୱିଦାଉଟ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ। ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅବଶ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ। तरंगिनी बारिक 7.7 नाउ 6। निराकार महालिक 8.9 HbA1c नाउ 5.2। एटा गोटे दुईटा सक्सेस स्टोरी नुह, आपण যদি ଦେଖିବେ ଆମର हजार हजार सक्सेस स्टोरी एमती हम सब रखिछु, आपण देखि पारुथबे। ओके, समस्तଙ୍କ डाटा हम पाखरे अछि। एंड इफ यू वांट टू एनरोल आवर प्रोग्राम, आपणकर भी डाटा एटी रहिबो, सो दैट आपण हम संगरे परमानेंट कंसल्ट करिकी ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସକୁ ଏନରୋଲ କରିକି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ହାଇ ରହୁଥିଲା HbA1c, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର HbA1c କମିକି ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ କମିଂ ଟୁ ନର୍ମାଲ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ବି ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଇଡ କରିଥାଉ ହାଉ ଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡାଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଡାଟା ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର ଡାଟା। ଇଫ୍ ୟୁ ଚେକ୍ ଇଟ୍ ଦ ଡାଟା ଇଜ ଲାଷ୍ଟ 588 ଡାଟା, 588 ନମ୍ବର, 588 ପିପୁଲଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆହୁରି ବି ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଦିलीप कुमार बेहरा से 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन नौतले। HbA1c 11.9 थिला, एबे 7 को आछि। BP 160/100 होतला, एबे 125/85। बुझी पारले? भगवान बृंदावन बाड़ात्या से जने RTO ऑफिसर
8.5 थिला नाउ 5.85 HbA1c बुझिपारे सो एमती बहुत सारा रिजल्ट आपण देखि परिबे गोटे दुटा नुह सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आपण कहबे सर स्टेप्स कोंतु मते प्रोग्राम्स को केमती एनरोल करिवे सो प्रोग्राम एनरोल करिवार प्रथम स्टेप्स मु आपण कहूची कि यू नीड टू डू ए प्रोफाइल टेस्ट मन रखंतु स्टेप 1 लिखंतु स्टेप 1 होची प्रोफाइल टेस्ट कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफाइल टेस्ट सर आमे प्रथम एसेस करथौ आपण को कंडीशन रे अछंती आपण एक्चुअल रिवर्स करि परिबे कि नै आ जदि रिवर्स करि परिबे कोन करिवो पड़िबो ओके सो या दिस इज द प्रोफाइल टेस्ट आपण टिके यार ना कोन टिके लिखि दियंतु यार ना होची डायरेफ एडवांस प्रोफाइल टेस्ट जोथरे कोन आसीबो आपनकर होमा IR2 ओके इंसुलिन लेवल बीटा सेल फंक्शन ओके सी पेप्टाइड लेवल HbA1c विटामिन डी विटामिन B12 थायराइड लिपिड प्रोफाइल आपनकर लिवर प्रोफाइल आपनकर किडनी प्रोफाइल CBC आयरन प्रोफाइल कार्डियक रिस्क मार्कर इलेक्ट्रोलाइट्स एर्कोलिपोप्रोटीन जोटा कि आपण निजे घरे थाई कि भी टेस्ट करि परिबे ओके काहे कि हमें ये सब टेस्ट करथौ कारण आपनकर रूट कॉज को जानिबा पई डायबिटीज बहुत लोग जो मिस्टेक करती ओनली फास्टिंग सुगर और PPBS सुगर चेक करती से माने केबे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस रूट कॉज कॉम्प्लिकेशन कौन हेलानी कि डायबिटीज को नेकी सो दैट्स व्हाई मो प्रोग्राम जो माने एनरोल करती हमें कंप्लीट रिवर्सल प्रोफाइल करता मन रखंतु आपण कहबे सर टेस्ट केमती करा हबो कोंतु समस्त को रिक्वेस्ट करछि प्लीज नोट डाउन ए नंबर ओके प्लीज नोट डाउन ए नंबर yeah this is the number you must note down okay yeah this is the number you must note down yeah fasting for testing call to 7894406450 I would do 7978884990 so आपन को प्रथम टास्क हला टेस्टिंग आ जो माने टेस्टिंग करि सालेनी मते व्हाट्सएप करिवे मोर नंबर भी आपन सेव कर दियंतु वंस टेस्टिंग हला परे यू जस्ट व्हाट्सएप मी व्हाट्सएप करिवे मोर नंबर हला अपन लिखि दियंतु वंस टेस्टिंग हला परे आफ्टर टेस्टिंग कॉल टू मी ओके सर मो रिपोर्ट पठे दिछि आपण मोर कंसल्टेशन टाइम कहंतु मो आपन कंसल्टेशन टाइम कहि देबी मोर नंबर हला 720 यस 5262973 ओके सो एटा होची मोर नंबर अपन प्लीज सेव दिस नंबर 7205262973 काई कहूची बिकॉज आफ्टर टेस्टिंग हला परे प्रोफाइल टेस्टिंग आपण मते कॉल करिवे एवं आपनकर हम कोन करिवो कंसल्टेशन स्टार्ट करबो हेला एनी डाउट्स जस्ट आस्क इन द चैट बॉक्स एनी डाउट्स आपन को चैट बॉक्स खोला अछि आपन पचारि परिवे जदि डाउट्स नाही मु तापर नेक्स्ट क्लास नेबी आपन को जदि रिवर्स न करियो कोन प्रॉब्लम आसीबो या तापर भी क्लास नेबी एनी डाउट्स गो टू चैट बॉक्स आपन पचारंतु या हमर प्रथम जिंसो असेसमेंट रो स्टार्ट हेते हां वंस टेस्टिंग कला परे आपनकर कंसल्टेशन टाइम मु बते देबी आपन चलो ओके सो नो डाउट्स चलो हमें कोन करिबा हाँ आमे जो रिवर्स न करिबा नेक्स्ट स्टेप रे कोन प्रॉब्लम हबो ओके जो माने वेट लॉस चाहू देखो आराम से वेट लॉस करि परिबे हमर हजार हजार पार्टिसिपेंट वेट लॉस करि सालेनी एंड या अपन भी जदि चाहू छंती एमती वेट लॉस आज ग्रुप रे भी पठै देली आपन को देखिबे हमर 3 डेज ग्रुप रे बेसिक ग्रुप रे यस या जो मैंने वेट लॉस चाहूचंती 3 डेज ग्रुप रे भी देखि देली हम डॉक्टर नवनीत मैडम कर केमती वेट लॉस हेची मो ऑलरेडी शेयर करतली आई जस्ट वांट टू शो दैट आल्सो जोटा कि बहुत सारा पार्टिसिपेंट कर सारचंती आपण भी करि परिबे हमर प्रोग्राम्स आसीबा गुरु सेमती केमती थिले एवं जॉइन कला परे केमती रहिले ओके सो मेनी थिंग्स आर देयर फ्रेंड मन रखो जब तक आपण
ରୁଟ୍ କଜ୍ କୁ ଯିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ମୂଳ କାରଣରୁ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ କାମ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। Yeah. Yeah, any doubts? Just put in the chat box. I have beta cell function 34, insulin serum fasting 1.2. Okay. ତା ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋନିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଟା ସେଲ୍ ଫଙ୍କସନ ରେଜଲ୍ଟ କ୍ରୋନିକ ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଟା ସେଲ୍ ଫଙ୍କସନ କମିଯାଏ, ତାକୁ 50 ଉପରକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପାରାମିଟର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଗାଇଡ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ। ୟେସ୍। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଲି ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ରିଭର୍ସାଲର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଲେଟ୍ କରନ୍ତି you got the result but you know yeah you can see ଡକ୍ଟର ନବନୀତା ନାଥ ମ୍ୟାଡମ ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କୁ ଏନରୋଲ କରିଥିଲେ, ୱେଟ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ 120 କେଜି, ନାଓ 85 କେଜି, 35 କେଜି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଇନ୍ 6 months after joining our camp। ସେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଯୋଉ 5 days ର ଡିଟକ୍ସ କରିଥାଉ ସେଠି ସେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ରହିକି ଆମର ଯୋଉ ଡିଟକ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଶିଖାଯାଏ ଶିଖିଥିଲେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆମର ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଅନଲାଇନରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରିଭର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବି ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ କଣ? ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଫର୍ 5 days ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି କି ହାଉ ଟୁ ଡିଟକ୍ସ ଦ ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ, ଆମର କଣ 5 days ଷ୍ଟେ କରନ୍ତି ସେଠି, କଣ କରିବେ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେଇଂ ହୁଏ ସେଠି ଇନ୍ ରିସର୍ଟ ଇନ୍ ପୁରୀ, ପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଅପକମିଂ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆପଣ। ଆହୁରି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହେଲ୍ଥ ବିଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ କରୁ, ଯୋଉଠି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ରିଭର୍ସ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ବି ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର। ଓକେ। ୟେସ୍। ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁଁ ରୁହେ ଆଉ ତା କେମିତି କଣ କରିବ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ। ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆମର ଅଛି। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାଲା ରିଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ରିଜଲ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ସାର୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ। ଏଇଟା ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏ ମ୍ୟାଡମ ବି ଆମର ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ 25 kg ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଇନ୍ 3 months, ରାଇଟ୍। ଆପଣ ଇଫ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟର ମାଧବ, ଏବେ ବି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ରିଭର୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟର ମାଧବ। ଓକେ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇଯିବେ, ବେସିକ୍ ଭିଡିଓସ୍ କିଛିଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେଥିରେ, ଯୋଉଟା କି ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ ବି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆ, ଆ, ଦେଖିକି ୟୁ ଗ୍ୟାନ୍ ସମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କି ମୁଁ ବି କାହିଁ କରିପାରିବିନି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଡୁ ରିଭର୍ସାଲ। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣ ପଚାରିବେ ସାର୍ ରିଭର୍ସାଲର ମିନିଂ କଣ? ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ରିଭର୍ସାଲର ମିନିଂ ହେଲା ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ। ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁଲିନ କମି କମି ଯିବ, ମେଡିସିନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ତାପରେ ଯଦି 8 ରୁ 10ଟା ମେଡିସିନ ନଉଛନ୍ତି, ସେ 1 to 2 ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସୁଗର ନର୍ମାଲକୁ ଆସିବ, ବିପି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଓକେ। ଡାଇବେଟିସ ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ। ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହବ, ୟୁ ଲୁକ୍ ୟଙ୍ଗର। ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟର, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗିବେ, ଫିଟ୍ ଲାଗିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୋ ୟାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଜଷ୍ଟ ରିଭର୍ସାଲର ମିନିଂ କଣ। And if you need this reversal, go step by step approach. Okay. So जरूर याको देखो तो आप माने, and if any doubts you can ask me also in the chat box. Chat box खोला अच्छे देखो तो या गला। Then yeah, so many participants अपन देखिए जो मैंने हमारा even camps को आसुंदी किंबा online programs रे, they can reverse it very easily, right? तो या these are the some results ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ କେତେ ରହିବା କଥା, ଏଇ ସବୁ ପାଠକୁ ଆପଣ ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ରିଭର୍ସ କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତା ଆଗରୁ
जदि किसी डाउट्स अच्छी आपण just put in the chat box, friends. Yes. Okay, so if you have any doubts, you can put in the chat box, or I'll show one video to you. जोटा कि insulin resistance concept आपन clear कर दो, friends. Okay, so are you ready to watch that video? Okay, because author कहूँ आपन को कि that video रे insulin resistance रो बेसिक आपण बुझी जिवे, जोटा कि मो कैंप रो वीडियो बस शूटिंग कर देचे आपण मानको पाई. सो दैट इज ए वेरी ग्रेट थिंग जोटा कि आपण देखि परिबे. ओके, सो प्लीज डोंट मिस जो माने दोज हु वांट टू गेट दैट नॉलेज. एवं वंस मु जंदी स्टेप्स कहली आपण को वंस टेस्टिंग कला पर आमे काली डे 2 भी करबा. डे 2 रे डाइट ऊपर आमे चर्चा करबा. डे 2 रे डाइट ऊपर आमे चर्चा करबा. बहुत गुडे नुवा नुवा जिंसो आमे सितरे सिखिबा. ओके, आउ ए वीडियो देखि सरला पर जदि भी किछि आपन को डाउट थिबो आपन पुनी मते पचारि परिबे. एंड दैट वीडियो इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपन मानन को पई. काहे कि बिकॉज़ रिवर्सल एबेरो टाइम आसिलानी, फ्रेंड्स, मन रखंतु. या आ इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब तक बुझिबेनी आपन काम होबो नाही. सो प्लीज रेडी विथ नोट्स. या बहुत बढ़िया वीडियो मु आपन को मैं शूटिंग करछि. यू जस्ट नीड टू वॉच दिस. या एंड प्लीज मेक नोट्स. सिंपल भाषा रे आपन को बुझौछि इंसुलिन कोन करे. ए जो टॉक्सिन्स अछि आपन को जो रक्त नली थाई तारो डिफरेंट पार्ट्स को ब्लॉक कर दी. दीज आर द रूट्स ऑफ द डिजीज. एठू ही सब रोग जात ही थाए. सुगर मेडिसिन जदी रॉन्गली से मेडिसिन नौ छंती आपन बहुत लोग नौतले मु देखि छी. से कोन करिवो सुगर सेना कमे देला आपन को बीपी बढ़े दो. टॉक्सिक ट्री हाइपोथेसिस ता माने कोन सिंपल मु बुझे दउची. गोटे गच्छ जेतेले होउची आ से टॉक्सिक हे जाउची से हिसाब रे गोटे रोग को मु एग्जांपल दउची आपन को. एटा सपोज गोटे गच्छ हला. ओके, आउ तारो डिफरेंट एटा होची तारो ट्रंक एवं एटा होची रूट कॉज तारो रूट्स माने, राइट. यस, these are the roots was. ओके, आ ए रूट्स को नेकी गछटा हेइ था. यस और नो. ओके, आपन गोटे डायग्राम ड्रा करंतु समस्त टिके रोगर कारण को बुझिबा पई. गोटे गछर डायग्राम करंतु एवं ताको भी बुझे दउछे. देखंतु एटा होची कोन रूट ऑफ द डिजीज. सो एटा होची ट्रंक. सो दिस रूट एवं एटा गोटे ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रा करिवे आपन मानको पई. दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक अछि. एटा डिफरेंट ब्रांचेस बाहरिबो ट्री रु. हां, आउ डिफरेंट ब्रांचेस रु आपनकर फल मूल शस्य. ओके, अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, राइट. सो एटा को हमें बुझिबा गोटे छोटी एग्जांपल दरु रोग केमती जात हुई. सो राइट द स्टेप्स. टॉक्सिक ट्री हाइपोथेसिस. सो एठी आपण देखिबे सपोज आपण जेंति काली हमें डिस्कस करते रॉन्ग काइंड ऑफ फूड. सेही भितरु मुख्य होउची लेखंतु रिफाइंड सुगर. लेखंतु रिफाइंड सुगर जो सुगरी फूड आपण खाउछंती सेटा खटे. तापर देखंतु रिफाइंड ऑयल. समस्त प्राय बहुत लोग रिफाइंड ऑयल तेल जिंस खाउतांती. देन रिफाइंड सॉल्ट. ओके, प्राय लोक खाली 90% खाउथले आपण हाथ उठैथिले. हैं, तापर लेखंतु स्ट्रेस. क्रोनिक स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस नो. स्ट्रेस समस्तंकर हुए किंतु सेही स्ट्रेस को धरि कि हमें सबुदिन चिंता करी चलीबा, दैट्स ए प्रॉब्लम. मन रखंतु. फोर्थ रिफाइंड सॉल्ट एटा क्रोनिक स्ट्रेस लेखंतु. ओके, क्रोनिक स्ट्रेस. देन lack of exercise. माने आमे आज जेंति फिजिकल एक्टिविटी कले, योग कले, एक्सरसाइज पाइले. ओके, एंड lack of sunlight. सूर्य किरण, सनलाइट. विटामिन डी कमी जीव आपन शरीर. सो ए कॉजेस को आपन लिखि देले 6 ब्रॉड कॉजेस समस्त को दरकार. एटा
आपण माने सही मिस्टेक करी करी चलथिले घरे सुगरी फूड खाई खाई चलथिले रिफाइंड ऑयल वाला जिंस रिफाइंड सॉल्ट वाला जिंस क्रोनिक स्ट्रेस नउथले आपण लैक ऑफ एक्सरसाइज लैक ऑफ सनलाइट काटी देले समस्त डायग्राम सेठू कोन होतला ए खराब अभ्यास जुगु आपनको शरीर भितरे टॉक्सिन्स जमी जाउतला कोन लेखंतु टॉक्सिन्स वेस्ट आ ताको मेडिकल भाषा रे हमें कोन कहउचु इंसुलिन रेजिस्टेंस कहउचु and this is the trunk of the tree कोन इंसुलिन रेजिस्टेंस आपन को देखिबे स्ट्रेस हार्मोन बाहरिबो एई सबु कोन करी धीरे धीरे आपन को शरीर भितरे इंसुलिन रो गोटे हार्मोन को बढ़ाइबे आ से कोन करिवो इंसुलिन सिंपल भाषा रे आपन को बुझौची इंसुलिन कोन करे ए जो टॉक्सिन्स अछि आपन को जो रक्त नली थाई तारो डिफरेंट पार्ट्स को ब्लॉक कर दिए नॉर्मल जो आपन को रक्त नली थाई 100% ओपन थाई 100% ब्लड फ्लो हबो जेते टॉक्सिन्स हे जाय एई भीतर पर्सन रे विष जमी जाय धीरे 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 कोन हबो आपन को रक्त नलीटा कोन हबो संकुचित हो जाय तो जेतिकी ब्लड फ्लो करतला 100% एमदी फ्लो करतला एतरे कोन मात्र 10-20% फ्लो करिवो आ जोट रक्त जाई परिबोनी सेठी रोगटा जेमते मु काली कहउतली आपन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कोन करे आपन को शरीर रो डिफरेंट पार्ट्स रे चर्बी जमा कर दी जदि पेट रे चर्बी जमा कर देला ता कोन कहबा ओबेसिटी लेखंतु ओबेसिटी रु स्टार्ट हे जाय प्रॉब्लम ओबेसिटी इज ए डिजीज मन रखंतु एगो सिंपल भाबत ओबेसिटी स्टार्ट हबो जदि सेही चर्बी आपनकर जीभर मसल रे जमा हे गला ता कोन कहबा स्नोरिंग कहितली काली लेखंतु रात रे घुंगुडी मारुचंती लोक सेही चर्बी आसिकी देखिबे आपनकर स्किन रो डिफरेंट पार्ट्स रे टैक्स हे रहि जिवो स्किन टैक्स काली देखैतली डायग्राम रे स्किन टैक्स हाँ स्किन टैक्स हमें एटी रिमूव करछु जो मन का स्किन टैक्स रे हाथ टेकंतु सो मेनी पीपल आपन पूरा क्लीनिंग कर दबो लेजर क्लीनिंग किछि जणा पड़िबोनी प्रतिदिन 2-4 जन कटा हबो रोग केमती डिफरेंट जगह रे गोटे रोग दिस रोग केमती मैनिफेस्ट होजी मु सेटा आपन बुझौछि बुझंतु ओके तापरे ई रोग कोन करिवो फैटटा जदि आपन को गॉल ब्लैडर रे जमा कर देला कोन हलो ताको वेरी गुड जीबी स्टोन जदि आपन लिवर रे स्टोर कर देला कोन कहबा फैटी लिवर प्रथम हबो धीरे धीरे लिवर स्टियासोसिस तापरे एमएसएलडी तापरे आपन को जो सिरोसिस तापरे कैंसर सब देखो ए सब स्टेज कोड डेवलप होजी देखो राइट एवं धीरे धीरे कोन आसे ए फैट जदि आपन पैंक्रियाज रे स्टोर हे गला टाइप 2 डायबिटीज जोरा कहू जो हमें मोटू वाला डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज टाइप T2DM टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज लिखो अपन सिंपल है डायबिटीज यस डायबिटीज जदि ए फैटटा आपन को रक्त नली रे जमा हे गला ब्लड प्रेशर यस हाई बीपी दैट इज कॉल्ड हाई बीपी कोन कहवा जाय हाइपर टेंशन वेरी गुड एवं जदि एई चर्बीटा आपन को शरीर रो जीव एवं हार्ट रो आर्टरी रहि गला त कोन कहबा हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक जोरा कहू जो हमें जदि ब्रेन रो आर्टरी रहि गला त कोन कहबा ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस जो हेन था देखिथिबे आपण जदि आपण गोड़ रो आर्टरी रहि गला फुट अल्सर वेरी गुड फुट अल्सर लेखंतु फुट अल्सर बुझिला रे ओके फुट अल्सर को आ जाता को बुझि पले कि जदि एटा आपनकर दिस टॉक्सिन्स और दिस फैट जदि आपनकर पेनिस ऑर्गन रहि गला त कोन कहबा इरेक्टाइल डिसफंक्शन इरेक्शन होबनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जदि ओवरी रहि गला ताको पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और सिस्ट बोली कहि तो ओवेरियन सिस्ट आ जदि यूट्रस भीतर रहि गला ताको फाइब्रॉइड यूट्रस आपन देखिए बहुत लोग ऑपरेशन करिया पे कुआ जाय फाइब्रॉइड
यूटेरस को जाए याकू कोटा पर्टिकुलरली आपण देखिबे दिस इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्री ओके एंड एटा होची ट्रंक ऑफ द ट्री मन रखंतु दिस इज द ट्रंक एंड these are the roots of the disease ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ରୋଗ ଜାତ ହେଇଥାଏ ଏଟା ବୁଝେଇବାର ମାନେ କଣ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଦେବେ ଭାଇ ଯଦି ରୋଗ ଏଇଠୁ ହଉଛି ଆପଣ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଣ କରନ୍ତି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଡାୟାବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ କଣ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ଖରାପ ମେଡିସିନ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ସେ ମେଡିସିନ କଣ କରିବ ବ୍ଲଡ ରୁ ସୁଗର କମେଇ ଦବ कमई देकी सेई सुगर को नहीं सेई जो फैट कर देला कन्वर्ट सेई फैट को आउ रे जगह जमा कर दो जदी सेई सुगर मेडिसिन जदी रॉन्गली सेई मेडिसिन नउछंती आपण बहुत लोग नउथले मु देखि जीवी आ से कोन करिवो सुगर सेना कमई देला आपण को बीपी बढ़े दो आपण को ओजन बढ़े दो आपण भाई मु तो भाई सुगर कंट्रोल मते आउ रोग काई हला सेई मिस्टेक पई आपण जीवे बीपी पई कोलेस्ट्रॉल पई आपण जीवे मेडिसिन गुटे दिया हबो जो मेडिसिन खाइबे आपण ता पई से गोटे रोग दबी गला किंतु आउ रोग पड़ी से एटा बुझी पड़तंती जेंति कि आपण देखि ऑक्टोपस देखिछन समस्ते गोटे ब्रांच को काटि दे आउ ब्रांच बाहरी उतार हो कि गोटे गोड़ होती दे आउ गोड़ बाहरी लाइक दैट और दैट इज कॉल्ड मेडुसा आउ जो प्राणी अछि मल्टीपल हेड तार बाहरी थिबो राइट गोटे को धर देला आउ बाहरीबो ए कांसेप्ट के बुझी परले आपण सेथिपाई केही भी लाइफस्टाइल डिजीज भलो ही पारु नाहंती काहे कि भलो ही पारु नाहंती से माने भाबुचंती मो गोटे ब्रांच काटि देबी और भलो होई गोटे मेडिसिन खाइबे आउ रोग बाहरी गोटे मेडिसिन खाइबे आउ रोग बाहरी एटा बुझी पाले तो काहे कि आपण एटु काम कर नाहंती आपण पुनी कर नउचंती ना गॉट माय पॉइंट समझते डायग्राम ड्रा कर देले आपण कहबे सर एटा तो बुझी गलु तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होउची को साइन सिम्पटम आसीबो आपन को बॉडी रे काली कहितली मु ब्लैकिश डिस्कलरेशन स्किन टैक रात्रि रे घुंगुडी मारिबा एमतिया जो साइन सिम्पटम आपन घर लोक मानकर अछि तांकु टिके सतर्क कर दियौ आप माने भाई तो प्रथम टेस्ट कर कोन टेस्ट करी आइया एग्जैक्टली होमा आईआर आज जो करा है आपन मानकर होमा आईआर को हाजे तक होमियोस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और सिंपल किछि नहीं आपण यदि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करिवे कोन टेस्ट इंसुलिन लेवल सुगर लेवल को हम कहूनी सुगर हेबा बहुत टाइम लागे ता आगर इंसुलिन लेवल बढ़िबो इंसुलिन लेवल जदी मोर देन इंसुलिन रेजिस्टर माने इंसुलिन लेवल जदी मोर देन 6 फास्टिंग इंसुलिन जदी मोर देन 6 बाहरला दैट लीड्स टू accumulation of fat inside different parts of the body मन रखतो आपण जदी बॉडी रे इंसुलिन लेवल केबे मेजर करनु से टेस्ट आपण देखि 2-4 जन मेजर करथिले पर बहुत लोग ए विषय रे अज्ञ थांती एक्जेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस ऊपर केही भी कहंती नाही दिस इज अपडेटेड पाठ हम 2 वर्ष होला लोगन कोई चलचु जो माने बुझी गले लाइफ टाइम बोलो हेले जो माने बुझु नांती खाल के चलतु हला सेमती असुविधा होउची आमे कोन कोलु रूट को एनालिसिस करू तो प्रथम रूट रे कोन करू रिफाइंड शुगर कट डाउन कर दो सुगरी फूड कट डाउन रिफाइंड ऑयल कट डाउन रिफाइंड सॉल्ट कट डाउन क्रोनिक स्ट्रेस केमती कमी तार टेक्निक बतेला जेमती सर क्लास नोतले मन होगले लैक ऑफ एक्सरसाइज किछि फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करंतु लैक ऑफ सनलाइट आपण किछि टाइम सूर्य किरण रहंतु एवरी डे छात ऊपर रहंतु टाइम देखि सो एरबा हला तापरे हमें कोन करू इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे जो बड़ थिला कम तापरे सबु रोग ठीक हे ओनली गोटे रोग नै आपण को ओबेसिटी कमी जीवो प्रथमे पेट कमी जीवो एचबीएलसी कमी जीवो बीपी भलो हे जीवो एंड यू बिकम नॉर्मल फॉर लाइफ टाइम एंड दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्री बहुत लोग भावंती सर जो टेस्टिंग मिस्टेक करंती आपण माने कोन मिस्टेक करथले ओनली फास्टिंग शुगर आ पीपीबीएस आ मेडिसिन नहीं चलीथि दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एक्जेक्टली बिगेस्ट मिस्टेक आमे जो प्रोफाइल टेस्ट करछु दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एडवांस प्रोफाइल टेस्ट आ जो टेस्ट रे हम आपण देखिबे इफ यू डू दैट टेस्ट you got around 102 reports starting from insulin resistance level out diabetes जुगु को organ केते डैमेज हला liver function test kidney function test हला तापरे आपन कर असि जीव कोन ए जो टेस्टिंग कथा कहउतलु pancreas केते परसेंट काम करछि तार बीटा सेल रो इंसुलिन बाहर काली कहिथिल ना केते परसेंट काम करछि इंसुलिन अछि काम करूछि कि नाही
रेजिस्टेंस केते अछि ए सब जिंस धरा पड़ जाय आमे सेति पे कहि तो एई जिंसटा को जदि आपण बुझी गले इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्री टाकू ताहले आपण को भेरी इजी हेबो रोग को भलो करिया आमे कोन करछु ए जो टॉक्सिन एटा तो आपण कम कले हेबे हला रूट कमिला ए जो टॉक्सिन सब अछि ए सब को एबे बाहर करछु जो जो डिटॉक्स थेरेपी एबे होबो क्लास परे आपनकर पार्टिकुलरली आमे खाली इनेमा करबू काहा को इनेमा हला सकलू तापरे हाइड्रोथेरेपी काहा को मसाज होबो आपनको विष सब बाहरिबो कि नाही आउ जो विष सब बाहरी जीवो से विष बाहरला परे आपन रिलैक्स लागिबो विष बाहरिबार देखंतु आम शरीर को जीवा पई मुह नाक दुईटा द्वार रहिला बाहरिबा पई कम अछि ना अधिक अछि बाहरिबा पई झाड़ा द्वार परिश्रा द्वार झाड़ द्वार ब्रीदिंग द्वार चारटा अछि जीवा पई दुईटा बाहरिबा पई किंतु जो लोक मानकर जीवाटा बेसी होय बाहरिबाटा कमी जाए जमी जाए शरीर भीतर बुझी परले बे सेथि पे हमें कोन करू जो डिटॉक्स चैनल अछि आपनकर ताकू हमें खोली दो एबे कांसेप्ट बुझी परले जो जो डिटॉक्स चैनल अछि आपनकर शरीर रे लखंतु चारटा डिटॉक्स चैनल मुख्य चैनल 4 डिटॉक्स चैनल ए टॉक्सिन्स को बाहर करिवा पाई 4 डिटॉक्स चैनल अछि जो चैनल ए टॉक्सिन्स को बाहर करथाय ओके तो ए जो 4 डिटॉक्स चैनल्स अछि तार ना टिके लिखि दियंतु अब सेटा को ही हमें डिटॉक्स करथो हमर प्रोग्राम्स रे राइट सो 4 डिटॉक्स चैनल्स सब टू इंपोर्टेंट जोटा 4 डिटॉक्स मुख्य जोटा फर्स्ट होची डिफिकेशन माने झाड़ा सफा करिवा बाय इनिमा डिफिकेशन झाड़ा जीवा बाय इनिमा करूछु हम एठी आ तार सिंपल वे भी बतैबो आजी सेकंड यूरिनेशन आपन को देखिबे टिके परिश्रा बारंबार लागिबो कारण विष बाहरिबो 3 नंबर कोन यस स्किन थ्रू जो बाहरिबो आपन देखिबे ताकू कोआ जे स्वेटिंग आज जार स्वेटिंग हला कांग्रेचुलेशंस हला तांकर ऑन हे गलानी और आमे या पई कोन करूछु स्टीम बाथ करूछु मसाज करूछु हाइड्रोथेरेपी गुडे गरम पानी वाला कुंड थिबो देखिबे सेठी आपन जाई कि ये करिवे ताको हाइड्रोथेरेपी कोहा जाय हला आउ ब्रीदिंग जोटा एबे बता हला आपन को भस्त्रिका हला ब्रीदिंग आउ भी एक्स्ट्रा द्वार अछि जेंति कि आपन जो द्वार रे नैथिले सेही द्वारटा आपन को शरीर खोली दबो दैट इज कॉल्ड कोन वोमिटिंग बांती हबो आपन को कहउची वामन क्रिया बोली कोहा जाय वोमिटिंग को आपन देखिबे केते बेले भोजी खाइ दैछन्ती खराब खाद्य खाइछन्ती आपन को पेट गड़बड़ लागुची आपन को बॉडी जानि सुनि कि बांती करैबो आपन को मे भी और लागि पारे किंतु आफ्टर वोमिटिंग बांती हला परे आपन को भल लागिबो एमती केबे एक्सपीरियंस फील करिसन्ती आपन यस आपन को बॉडी जानि छी ए लोगरे जना बेसी खाइ दैछि किंतु मते दरकार नै से बहुत चालाक कोन करबो एमती गोटे सिस्टम ऑन कर दबो आपन को खाइ परिबिनी खाया बंद हे जिवो एवं बांती स्टार्ट कर दबो आपन को रक्षा करिया पे से करे किंतु एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड यस और नो एक्सेस बांती हेले भी असुविधा आपन केबे डस्ट एरिया पाकु जिबे आपन खास होबो इट इज ए प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स यस और नो आपन को बॉडी आपन को प्रोटेक्ट करूची बाय छिंको आपन को सर मोर छिंको होउची अप टू ए सर्टेन लिमिट इट इज नॉर्मल बट जदि आपन को इम्यूनिटी सिस्टम ओवर रिएक्टिव रेस्पॉन्स करिवो दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम सही कंडीशन रे बेले बेले हमको मेडिसिन देबा पड़ि थाए बट आपण एई सिस्टम टाको बुझी जेबे जेते बेले विटामिन डी जेते प्रॉपर्ली कर देबे सूर्य किरण रे एटलीस्ट 30 मिनिट्स टू 1 आवर रहिबे एक्सरसाइज 30 मिनिट्स टू 1 आवर करिवे आज जेंति कले क्रोनिक स्ट्रेस रु टिके मुक्त होई के रिलैक्स करिवे आपण रिफाइंड सॉल्ट बदला रे आपण हम पूर्व पुरुष माने गुढ़ा लूण यूज करथरे यूज करिवे आउ रिफाइंड ऑयल बदल रे आपण जदी कोयल घी बटर कोल्ड प्रेस क्षीर खाइबे तार सर खाइबे दैट इज बेस्ट थिंग बुझी गले ओके तापरे रिफाइंड सुगर बंद करिके आपण कोन करिवे कॉम्प्लेक्स कार्ब किबा भात न खाइ की बासी पखाल भात रुटी न खाइ की बासी रुटी फर्मेंटेड जोथरे सुगर भी कमी जिवो आपण को फाइबर मिलिबो एटा होची बेसिक कांसेप्ट
तो एटा गोटे हमर कैम रो वीडियो थिला एक्चुअली ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲେ କରିଦେଇଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାसेସ୍ ନେଇଥାଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ different classes ଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଟପିକ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ just show କଲି we have a that kind of 5 days camps ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବୁ ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ଡେ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ମେଡିସିନ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି ଓବେସିଟି ଅଛି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଅଛି ଦେନ୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଡୁ ଦ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ and after the profile test second ଆମେ କଣ କରିବା book consultation with me okay ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଲି ଆଉ କୋଉଠି ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଟେକ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ୟାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ ୱାନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନେଇକି ବି ଏ ଟେଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବରରେ ପଚାରିପାରେ କେମିତି କଣ କରିବେ ଷ୍ଟେପ ୱାନ୍ ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏସଏସ୍ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ବି ହେଲା କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଆମେ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି କମ୍ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଡାଏଟ୍ କରିବୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟୁ ଯଦି କମ୍ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଡାଏଟ୍ ହେବ ସୋ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଆହେବ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଏ ବି ସି ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡେ ସେମାନେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ ଆଉ ଡି ହେଲା ଆମର ଏନି ଡାଉଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥିବ we can clear that doubts right but yeah any doubts you can clear me okay any doubts you can clear me we have a online program also ଯୋଉମାନେ ଆସିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏନରୋଲ କରିକି କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ପରଦିନ ଜଣେଇଦେବୁ କିମ୍ବା ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥା ହେଇକି ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ବେସିକ ହଉଛି ସାର୍ 3 days ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 3 days ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନରୋଲ ଟୁ ଆଇଦର 1 year ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଭ୍ରି ଡେ 9 PM to 10 PM ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାसेस ଥାଏ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ନାଇଁ ମତେ ଏତେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦରକାର ନାହିଁ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର 5 days ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଠି ଲାଇଭ ସେସନ ହୁଏ ସେଠି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ମନେ ରଖନ୍ତୁ 7978849902 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ଏନରୋଲ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଫର ଟୁଡେଜ କ୍ଲାସ and tomorrow ଆମେ ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଡିସ୍କସନ କରିବା ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ and if any doubt ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ପଚାରି ପାରିବେ ସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି or if any other doubts left ଆପଣ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ବି ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଓକେ ୟେସ୍ ସୋ ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ୱିଥ ମି ଜଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଓକେ ୟା ଯୋଉମାନେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି କି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ୟେସ୍ ଆମର ଇଭିନ୍ ନାଉ ୟେସ୍ ଇଭିନ୍ ଏବେ ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସୋଲାନି ସୋଲାନି ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି ସୋ ମେନି ପିପୁଲ ଓକେ ୟାଙ୍କଠୁ ବି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ 1 year ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଗ୍ରୁପ ଫର 1 year ଫଲୋ ଅପ୍ ସାରେ ଓକେ ସାରେ ୟା ସାଇକେଲରେ ଆସିଛି ମାଛ ପାଇଁ ଯାଉଛି। very good you can go ମାଛ ଆଣନ୍ତୁ ଓକେ ଚାଲ ହଁ ୟା